Assalamu alaikum. Andana mkushiriwa kwa mashirika wa tipia kama lawaliyo na baraka neno na ushinzitsina ukaya akaduya saya kama dhamana kwa Telecom walipara njuko mwa walipara zaidi ya mara 4 au jawa unisema za nyameni kao basifanyisha wa rumali julailo kuhusu bundo la nchi leo hino amara ya saa tena kwa jorni kustara nyameni kao wa utiao harmensi hatu ili waburaishe haku ya akiba ya nchi hatu ukabonge dunga nao neze fikira zenu wa daula ya ukaya tufanyike nchi hatu nchi ya burai hauro mwazi vizidi na mira tewaniza kazari kusema sana mbili ukaya jaribu chunga mahsusu ambao centre d'appel hiyo ngejutungeza ndombo 4 mahsusu ndani ngejutungeza kwa Telecom huyo zifanyezi zao ndondondro usoni mwa madiria wa hao ya ukanga mjuka nafasi ya upara watina tabu hene mru yambe heni fikira nyumeni yahe au mushikila lunu toka yonzi ingo jutsingiza tena mashirika ikaunga garments yatu ikaungwa na maklia wengi ngojujo urengazi za clientele zao amadizi banki kuja Exim Bank nwasaya wazinike Komor Telecom wadufanya hazi direct dao ni maklia wao watina ukaya wala watabishiwa garombo mungu rubelo telizinji harmenti ya miongoni mwa ndio galawa ikawa miongoni mwa ze projet kuu daula hatu ya Gabili hiyo ngechoko kana makliana wa hazi na wengi uko wango bonze waja uliokawa kane centre ya hao ya domo wafanya appel ngo jozi vita haruma Komor Telecom eza sasa nandi garanzuru hela pitali kuu na zile pitali zilo haruma majera mbali na mbali yo wa hazi na wawadi na wadokenzi wawadi yongejuruhusu wandu wao washide wavira haruma Komor Telecom wabitse za appel zao au nafasi na bei za rahisi ifasira boyindi ukabo izo hazizinji zijazi ziumbwa zije haruma ya centre yinu ya utsanganya no stara bonyumeni huo na utsanganya no sailifu ufanywa wa kazi hiyo ndio jutsengeza maudu inshallah taala zikitadi fanywa ni Komor Telecom wakiwandu wajobonze mashirika wambe ngarendo harmenti hiyo rikango jo wa hoteli rikango jo bank rikango jo bank China wambe kayanga harmenti inu da hiyo emasailisho yo mangu ngabo shirika hiyo ukongwa fanyao zero za usailisha mawasiliano baina ya hatu nizenti za hatu baina ya hatu mabiri hatu walobonze donc waode wawikao Komor Telecom ngwa vise maudu shahunu harmenti hatu ngarombo mbuka ngo mwa 2023 inu zirezo za jufanyisha inshallah taala c'est la 5e fois que Komor Telecom nous appelle cette année pour venir inaugurer quelque chose de nouvel dans le pays. Aujourd'hui, il s'agit du lancement officiel d'un centre d'appel que nous avons baptisé Houricol. Ce centre, comme tous les centres d'appel au niveau du reste du monde, permettra de faciliter la communication dans notre pays entre Komor Telecom et sa clientèle d'une part, entre Komor Telecom et les institutions financières et autres opérateurs économiques qui évoluent dans le pays, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'économie de manière générale. Mais ça permettra aussi à tout opérateur économique qui est en dehors de pays, qui est intéressé pour investir aux Comores, de s'assurer qu'en dehors des autres difficultés qu'on peut rencontrer dans un pays, mais il n'y a pas ces difficultés liées à la télécommunication, parce qu'il y a un centre d'appel dans le pays qui peut prendre en charge tout ce qui concerne les appels, parce que parfois on parle de centaines de milliers d'appels par jour entre cet investisseur et le reste du monde, que ce soit par rapport à son siège ou à sa clientèle ou à ses fournisseurs, mais ici qu'il y a un service qui est disponible au niveau de Komor Telecom pour faciliter. Donc ça c'est un pas géant par rapport à la mise en œuvre du plan Comore émergent à l'horizon 2030 prôné par le chef de l'État, le président Azali. On remercie. C'est Bilal Moudir. Salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Joan Zarifui e kurikali shinohindi. Marhaba menji kulikol hama mzidungu harma ya seremoni inu taratibu ukaya ndani ribuwensi ya hatu harma zinzia za masuliano karbuao ensi ya hatu ngali proposeo solution za nyumeni ngali proposeo nzia za nyumeni za masuliano kuono wajibu wajao kaya
vuma ke bahanu boreje ukaya harmazinzi ya hizo mrujo hundana na mushkili harmazinzi ya hizo mrujo ukakelewa ndogo fulani yabo ekliwa hatu désormais gena bahanu ukaya ya jue ya pare ya uzise tranquillement yani kiwa information za kweli ili ya roho harma itabuka wodo ya loniyo zone za husu makliwa hatu shawa jao ininzia ya ukaya ridiriki ngongo zinji kaungizo mundani ngizo bonze mangao habati opportunity narujua ukaya ngabantu wengi walona hazi watahoma halani waanike wandu wasifanye ukaya wao kwati utie waifanye au kwati wana muhimu ifanye wao abo uliyo ukaya mwende yafanye centre d'appel ya hahe baho yafanye hahe yafanye hahe karfanya centre d'appel harma shirika hama comme Telecom yoruhusu un opérateur privé yalona appel zinji yalona maklia wengi wa parao wanzo wajueje jao yari confie service yo rifanyidie yari confie yo abo batu ngarafimu rirenge na ndo hazi au kaanzao wandu wajibu wanzo wandu wao ndi waformewa ili waelewe zenongoza he ola mkao ndo ya jari confie service ha nge permete wajao isahilishe mitwala mingi ya wandukao mwanzo waje fanya investissement harmaensi ukaya ikango fanya mitwala wa investissement mrangalia ezenongoika ongizo dans le pays hindrini ezenongoika otijez utajia shama malheureusement kazit dans le pays hindrini inu nuktonku ngoni meze nuktukao mitwala ya investissement yohangalia kaya esko mjushinda kati mbu clientèle botiju hau à l'international ngamjushinda ni wanike za information za lavim donc ils ont donc kaonga zijibulwao haundo ne initiative ya centre d'appel abo haufubi iyo ndi azma ya Comor Telecom lelo ya bua e Uricol wangu walikuwa kufanya zizino receiver za peli ngona eze capacity za kawa receiver uka ebimu ya renge mrundu biko para au telefonique na tosone hata mwe ilawa non seulement ngona e capacité sha wajau hamade namna razaba vanu in projet au ya lisa abo eze phase za formation zibirwa wasulivano yabo wangu walo yabo wao aba hasango a mesure ushinda wajere flux ya zapelizo wajibu wanukao ndo wajupara quel que soit le domaine kao ndo wajupara au-delà d'ujua tena ukaya wanajupara timpaka kengwarongosh Komori ngaborongosh Faransa ngaborongosh Ingereza wanisabala ukaya ezenwa hizo ngazilumishia harma call center donc ile jokiri turgabandu rambika enda bambo sebo choshida abala vérifier kaya ekoni wajushinda wajibu donc upande woka bati haraka. Monsieur le docteur, non vraiment da zino tsimando nizo fanishia hono Komori mifano na teknolojia za basawa Komori sha ujo fanishia incidence comme ça hau mushkila ebanga boyi wandu ma technicien wajoko dolekeza ikavu mathalani ufanishia problem danina amini antia parce que arumva wa telecommunication ngamjonzi zinji kauze resources hao zoka za madzina shizungu abashingereza holiho de mashirika wa wanika basi mfahaba ukaya sisi rezoto borohure hiyo lokaya ngaba implication nyingi manatipia ya implication nyingi ya wataalamu wa Komori warumshiha harma hansi ezinabasi yabo babihamba bingaredao kabati harma miva ya technique ndo doshinda ya meukaya karano parunda problem par contre gartushinda ya meukaya haini problem leo juhi panisa kakarja hunda shawiri banu shangasina as a support kaongo ari accompagner ngizo bonze ya mashirika fanya hazina sina huyo de namna yabo ngarjujua uji appui harmao ili rihunde satisfaction ya heknya wa hatu au ya hemdu wa hatu kao hata haya rumie ezenzia za masuliano za kumtaka. Merci beaucoup. Je parle en sa place. Bon, nous prenons le centre d'appel. Donc, l'initiative est destinée premièrement à notre clientèle. Donc, nous proposons tous les jours de nouvelles solutions.
les nouvelles technologies aujourd'hui exigent aussi un accompagnement pour rassurer notre client. Donc, parmi les accompagnements, un centre d'appel qui permet à notre client de venir à bout de ses difficultés. Donc, c'est ce que nous avons proposé aujourd'hui et c'est en fonction de la clientèle. Par rapport aussi aux initiatives privées, par exemple, on peut estimer, on a senti, on a compris que parmi les opérateurs privés, il y en a qui gèrent des centaines et des centaines d'appels, donc qui aimeraient confier ce service à des spécialistes. Donc aujourd'hui, nous leur proposons au Vicol pour réduire leurs charges et pour accompagner ce qu'ils sont en train de faire. Donc que ces opérateurs-là soient à l'extérieur, comme Art Télécom est aujourd'hui à même d'accompagner. En troisième lieu, vous comprenez que beaucoup d'études de marché butent sur des manquements et par rapport à des manquements du pays. Donc aujourd'hui, c'est un plus par rapport à tout ça. Nous savons que les études qui seront menées aujourd'hui vont enregistrer parmi les atouts du marché un centre d'appel qui est là, qui est disponible. Donc c'est ce que nous avons inauguré ce matin et c'est un peu la vision de la société comme Art Télécom. Est-ce qu'il y aura un suivi de ça? Ben, le suivi, oui. Le suivi est là. Il est à Comor Télécom, mais il est aussi chez nos partenaires extérieurs, parce que nous travaillons par exemple avec Vocalcom, qui nous a accompagnés dans tout ce projet, donc qui va continuer à nous accompagner. Donc si la solution ne se trouve pas sur place, elle se trouvera probablement chez un partenaire. En tout cas, dans le monde des télécommunications aujourd'hui, tel que ça se passe, on est toujours supporté par quelqu'un au cas où tu tombes en difficulté. Donc c'est ce que nous faisons, ça, sans complexe. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Ile jina la secteur privé ya Komori yachanganya secteur privé linalikiwa shuleni ikao lijiliwa halisi zinongozifanywa waone gouvernement na shirika la Comor Telecom au kama mjoka hizo yo volontaire ya serikali ikao emhuwahe shirika la Comor Telecom aihankulia ailekeza sainuli parabanu leo inda inu yamba emergence si no secteur privé indio ko para emergence do starabunu ni akili inu ne maendeleo ya toka uzalishaji baba hazinafanya leo inu hazikao secteur privé amambo pando hatu msamba pando ya maraia raha hiyo ngechokunguza harama zinji almasisi amande eli directeur ya zamba banu si ujua secteur privé wanika haziza hatu walifanya ezabili alma secteur privé inu ngecho tungeza pake visibility haku secteur ya hatu wandwa ma partenaire arobonze souvent ma comorien hamba kabanu kabana uja investisseur bakabati mahaka makabati pare wanatema investisseur hamba kwa chuja bakabati mawasiliano leo duniani ndio muhimu halisi banu inu ngecho tungeza mrakela renyo yafanyazi Komori yakeja yafanyazi Komori ya depende nesa centre d'appel ino unustarabu mhu ikauja bonze hale chaleo ngarunao imadamana wali yabaha wafanye volonté sisi zenje masino gazi bishla maraba gazi maokoti jelika kazi jafanya si kwamba tangachifanya haona hii donc lino ngalombao kama Komorien kwa jo saluer ontipia et pareil la leo parce que si Siranzi en matière de coûts de gestion où il y a exploitation société ça va nous aider ngabo hazijo fanya tena bukorka urumya harama zinji ota partenaire ma partenaire ngajumunda amanongo zinje helio donc tukanza mke bref na encourage na mbika ni ma journaliste na mwende masansa wotena nje informe mwone ze faida za hema hala baba abon tuambe hazi au ka yinu yo créer hazi za kweli yo créer hazi ama jeune donc ukanza kwa shale maraba si secteur privé. Okay. Et Kifaransa, c'est que on en profite pour féliciter, on saisit cette occasion pour féliciter les dirigeants politiques et les managers
ou le manager de la société Comore Télécom. Il vient de nous proposer une solution très importante pour nos entreprises, en matière de management, en matière de partenariat, en matière de communication avec l'étranger. Donc c'est stratégique. On ne parle pas d'un projet minime qui se limite aux Comores, mais c'est un projet stratégique, une solution stratégique pour les entreprises comoriennes et pour l'emploi aussi. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Nam okay, marhaba menji wangalizika wanga mridunga wa harmaye CDN comme ordinaire nous mjokori dunga harmaye CCM comme media waja mjorishilia harmaye sauti za Jabal FM garjunda wa harmaye lidaho ritaji unuritaji ikao ngasi bazima dasina ye Comore Telecom ikao mwishia ya lilone terimu ya rais wa daula izo kaunde onesa mwishia ya directeur wa hele da hola Comore Telecom Sedali Shehan mwishia ni madhamana kaungo harma secteur privé ikao washukuria za habari zinu ikao domkonsi haurambe desanyumeni ikao zitilwa harmale daho la Comore Telecom inukao inequality la Hurikal haluha ya shi Ingereza ikao mapartenera menji yonese okaya wajo hujabanu yonese ukana zinu zatilwa nyumeni zinu gabombo mukana gabjoruha ubure kabjuhundia hazi kabjuhundia faida zinji za himwa na mkomora haswatan de mrohazi kao nge harma ze ya mabarnamaji za teknoloji yabonge mwishi ya makalma kaundi ya tekelezi wa vanu usoni mweze mikro za CDN SSM wamejani mudiri jumla wa hima la hoyanu Karim Ahmad Miraji holiho Abilis Ansolo lutukaya leo ya hoa riwaza wa tarehe 29 mwezi wa Desemba mahazwi zili wa 22 ikaurumamiani ngarjihunda ho haruko jihunda harmali daho la ritaji mengonini ze hotel kuzi jihunda ho harma shesi wa bijengo shangazi ja minhu umoroni yabonge marhaba menji garjudo na nasi na habari na maji za sana za saya yeka ye mauti irihiza msidiwa ze humji abone hawinji harmali daho la hanu la CDN kama ulinganus daho la matangazo la hoa na wakomor hawansi matangazo kao garjia tangaza heni ndongo zanzao zifanyishihe ni mwanamkomor ni mazirika ni maendeleo hawansi pia ngarjo mbitsani banu yabonge okay marhaba ngarjo mrivan uliho ngarjene na ufanya photo de famille usoni mwe mudiri jumla wa ile daula Telecom ikao waziri kao ndio lona interim ya rais wa daula Colonel Azali Asumani ni sector privé na baadhi za wanrohazi wa ile shirika la Comore Telecom. Voilà, marhaba mengi. ما شاء الله شكرا. مرحبا